अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में इस वक्त शाम के 7, भारत में 7:30 और यहाँ हमारे स्टूडियोज़ की घड़ियों में सुबह के 10 बज रहे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से हमारी बाकायदा नशरियात का आगाज़ होता है। पहले घंटे के लिए मैं हूँ आपका मेज़बान खालिद हमीद। जैसा कि आप देख रहे हैं, फेसबुक लाइव पर हम आपके सामने हैं और वेबसाइट और रेडियो पर हमारा ये 1 घंटे का न्यूज़ शो जारी रहेगा। तो आगाज़ करते हैं पहले आज की अहम खबरों की सुर्खियों से। पाकिस्तान और भारत के वज़ीर आज़म किर्गिज़स्तान के शहर बिश्केक में 13 और 14 जून को शंघाई ताउन तंजीम के इजलास के लिए जमा हो रहे हैं, लेकिन दोनों के दरमियान मुलाकात का कोई इम्कान नहीं है। पश्तून तहफ़्फ़ुज़ तहरीक के कारकुनों और सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकारों के दरमियान 26 मई को शिमाली वज़ीरिस्तान के इलाके में होने वाली झड़प से पैदा शुदा कशीदगी के खात्मे के लिए एक तरफ बातचीत और दूसरी जानब कानूनी कोशिशें जारी हैं। इसी असना में पीटीएम लीडर मोहसिन दावड़ को 8 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। भारत के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर के अहदेदारों ने बताया है कि जुमे को शोरिश सदा रियासत के जुनूबी ज़िले पुलवामा में पेश आई एक झड़प के दौरान हिफाजती दस्तों ने जिन 4 मुश्तबा अस्करी पसंदों को हलाक किया है, उनमें वो 2 पुलिस एहलकार भी शामिल हैं जो सिर्फ 36 घंटे पहले भगौड़े होकर कलदम तंजीम जैश मोहम्मद से वाबस्ता अस्करी पसंदों की सफ में शामिल हो गए थे। अफगान सिक्योरिटी अहदेदारों का कहना है कि ईद उल फितर के पिछले 3 रोज में अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। बरतानिया की वज़ीर आज़म थेरेसा मे जुमे के रोज कंजरवेटिव पार्टी की क़यादत से सुबुकदोश हो रही हैं। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर ईरान के साथ जारी कशीदगी के खात्मे के लिए दोतरफा मुज़ाकरात पर जोर दिया है और मुत्तहिदा अरब अमारात ने कहा है कि उसके साहिल के नज़दीक तेल बरदार 4 बहरी जहाज़ों पर गुज़श्ता माह किए जाने वाले हमले में रियासती अनासिर के मुलव्वस होने के शवाहिद मिले हैं। इथियोपिया के वज़ीर आज़म अबी मोहम्मद जुम्मे के रोज सूडान के दारुल हुकूमत खर्तूम पहुंचे हैं, जहां वो हुक्मरान फौजी कौंसिल और जमहूरियत नवाज एहतजाजी तहरीक के दरमियान बातचीत में सालिसी करेंगे। और वर्ल्ड कप क्रिकेट में पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान मैच बारिश के बायस अभी तक शुरू नहीं हो सका है। ये थी 6 सुर्खियां, तफसील कुछ देर के बाद। खबरें अब तफसील के साथ। पाकिस्तान और भारत के वज़ीर आज़म किर्गिज़स्तान के शहर बिश्केक में 13 और 14 जून को शंघाई ताउन तंजीम के इजलास के लिए जमा हो रहे हैं। भारतीय वज़ारत ख़ारजा का कहना है कि दोनों रहनुमाओं की मुलाकात का कोई इम्कान नहीं है। इसके साथ साथ पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने भारतीय वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर को मुबारकबाद के ख़त में एक बार फिर मुज़ाकरात की दावत दी है। भारत के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर के अहदेदारों ने बताया है कि जुमे को शोरिश सदा रियासत के जुनूबी ज़िले पुलवामा में पेश आई एक झड़प के दौरान हिफाजती दस्तों ने जिन 4 मुश्तबा अस्करी पसंदों को हलाक किया, उनमें 2 पुलिस एहलकार भी शामिल हैं। अफगान सिक्योरिटी अहदेदारों का कहना है कि ईद उल फितर के पिछले 3 रोज में अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। वज़ारत दिफा के तर्जुमान जुबैर आरिफ ने वॉइस ऑफ अमेरिका को बताया कि ईद के पिछले 3 रोज में तालिबान 2 सूबों के 2 जिलों में अफगान नेशनल आर्मी के साथ बरसरे पैकार रहे, जिसमें फौज के 2 एहलकार मामूली जख्मी हुए हैं। उनका कहना था कि तालिबान ने गजनी सूबे के जिले देहक और बदगीस सूबे के जिले अबकुमारी में हमले किए, लेकिन इन दोनों हमलों को पसपा कर दिया गया। इसी असना में वज़ारत दाखिला के तर्जुमान नुसरत रहीमी ने बताया कि तालिबान ने ईद के दिनों में लोगर, हेलमंद, बगलान और कपीसा सूबों में 23 हमले किए, जिनमें सिक्योरिटी के 19 एहलकार और 11 शहरी हलाक हुए, जबकि 9 एहलकार और 7 शहरी जख्मी हुए हैं। बरतानिया के वज़ीर आज़म थेरेसा मे जुमे के रोज कंजरवेटिव पार्टी की क़यादत से सुबुकदोश हो रही हैं और उनके पेशरो के इंतखाब के लिए वोटिंग का पहला मरहला आइंदा हफ्ते शुरू होगा। थेरेसा मे ने सन 2016 के रेफरेंडम के बाद इख्तिदार संभाला था ताकि यूरोपीय यूनियन से राब्ते तोड़ सकें, और उन्होंने पिछले 3 साल में ज्यादातर वक्त इसी मंसूबे पर खर्च किया, लेकिन वो 3 मरतबा ब्रेग्जिट पर अरकान पार्लियामेंट की हिमायत हासिल करने में नाकाम रहीं। आइंदा वज़ीर आज़म के पास 5 माह से भी कम वक्त होगा कि वो फैसला करे कि क्या थेरेसा मे के मंसूबे को बहाल किया जाए और ब्रेग्जिट में एक बार फिर ताखीर की जाए, या बगैर किसी मुआहदे के यूरोपियन यूनियन को छोड़ दिया जाए।
امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک بار پھر ایران کے ساتھ جاری کشیدگی کے خاتمے کے لیے دو طرفہ مذاکرات پر زور دیا ہے۔ جمعرات کو فرانس کے علاقے نارمنڈی کے شہر کھاں میں صدر ایمانوئل میکرون کے ساتھ ملاقات سے قبل صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے امریکی صدر نے کہا کہ ایران امریکہ سے مذاکرات چاہتا ہے اور امریکہ کی بھی یہی خواہش ہے۔ ایران کے ساتھ مذاکرات پر زور دینے سے متعلق صدر ٹرمپ کا 2 روز میں یہ دوسرا بیان ہے۔ اس سے قبل بدھ کو اپنے دورے برطانیہ کے دوران ایک ٹی وی انٹرویو میں امریکی صدر نے کہا تھا کہ وہ اپنے ایرانی ہم منصب حسن روحانی کے ساتھ بات چیت کے لیے تیار ہیں، لیکن ساتھ ہی انٹرویو میں صدر ٹرمپ کا یہ بھی کہنا تھا کہ وہ ایران کی جانب سے لاحق خطرات کے سدباب کے لیے اس کے خلاف فوجی کارروائی کے لیے بھی تیار ہیں۔ انہوں نے کہا کہ وہ فوجی کارروائی نہیں چاہتے، لیکن اس کا امکان اپنی جگہ موجود ہے۔ اور متحدہ عرب امارات نے کہا ہے کہ اس کے ساحل کے نزدیک تیل بردار 4 بحری جہازوں پر گزشتہ ماہ کیے جانے والے حملے میں ریاستی عناصر کے ملوث ہونے کے شواہد ملے ہیں۔ امارات کی حکومت نے یہ بات اپنی ایک رپورٹ میں کہی ہے جو جمعرات کو اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں پیش کی گئی۔ تاہم رپورٹ میں حملے میں ملوث کسی ملک کا نام نہیں لیا گیا اور نہ ہی ایران کا کوئی ذکر ہے جسے امریکہ نے ان حملوں کا ذمہ دار قرار دیا تھا۔ مذکورہ رپورٹ 12 مئی کو پیش آنے والے واقعات کی متحدہ عرب امارات، سعودی عرب اور ناروے کی جانب سے کی جانے والی مشترکہ تحقیقات کے ابتدائی نتائج پر مشتمل ہے۔ ایتھوپیا کے وزیر اعظم ابی محمد جمعے کے روز سوڈان کے دارالحکومت خرطوم پہنچے ہیں، جہاں وہ حکمراں فوجی کونسل اور جمہوریت نواز احتجاجی تحریک کے درمیان بات چیت میں ثالثی کریں گے۔ اس سے پہلے فوج کی طرف سے مظاہرین پر تشدد میں 100 سے زیادہ افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ ابی احمد نے فوجی جنرلوں سے ملاقات کی ہے اور توقع ہے کہ وہ اس سیاسی اتحادی گروپ سے علیحدہ سے ملاقات کریں گے جو آزادی اور تبدیلی کے لیے جدوجہد کر رہا ہے۔ اسی اثنا میں افریقی یونین نے اعلان کیا کہ وہ سوڈان کے ساتھ تمام معاملات اس وقت تک معطل رکھے گا جب تک وہاں غیر فوجی حکومت قائم نہیں ہو جاتی۔ امریکہ اور میکسیکو کے عہدیدار جمعے کے روز مذاکرات کی میز پر واپس آ گئے ہیں تاکہ وسطی امریکی تارکین وطن کے بہاؤ کو جنوبی امریکی سرحد کی طرف بڑھنے سے روکا جائے، جو دونوں ہمسایہ ملکوں کے درمیان تجارت کے لیے خطرہ ہیں۔ امریکہ نے جمعرات کے روز میکسیکو پر دباؤ ڈالا کہ وہ امریکہ کی شمالی سرحد کی طرف جانے والے تارکین وطن کو روکنے کے لیے مزید اقدامات کرے۔ اسی اثنا میں صدر ٹرمپ اپنی اس دھمکی کو دہرا رہے ہیں کہ اگر دونوں ملکوں کے درمیان کوئی معاہدہ طے نہیں پاتا تو وہ آئندہ ہفتے میکسیکو سے درآمد کی جانے والی اشیاء پر 5% محصول عائد کر دیں گے۔ امریکی نائب صدر مائک پینس نے کہا ہے کہ میکسیکو کے ساتھ ابتدائی بات چیت مثبت تھی، لیکن انہوں نے کہا کہ امریکہ چاہتا ہے کہ وہ گوئٹمالا، ہنڈوراس اور ایل سیلویڈور سے آنے والے ہزاروں تارکین کو روکنے کے لیے اقدامات کرے۔ ایسے میں جب امریکہ کے ساتھ چین کے تعلقات کشیدہ ہیں، چین کے صدر شی جن پنگ روس کے 6 روزہ دورے پر ماسکو پہنچے ہیں۔ دورے کا مقصد روس چین تعاون اور روس کے صدر ولادیمیر پوٹن کے ساتھ ان کے قریبی تعلقات کو اجاگر کرنا ہے۔ روسی رہنما کے بارے میں شی نے کہا ہے کہ گزشتہ 6 برس کے دوران ہم تقریباً 30 بار ملاقات کر چکے ہیں۔ یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ فواد الیاس جو ہمارے کیمرامین ہیں ان کے ساتھ فیس بک لائیو سے اجازت لیتے ہیں۔ اللہ حافظ۔